Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello viewers, this is ANWAR. Welcome to my channel. आज ये टॉपिक होली केंगुरी जीमेल हो दीबा बनाइम खास गुरी गता हालिया इंडिया हैदराबाद तो गोबाई रिक्वेस्ट गुजी दे जीमेलर ব্যাপারে গোয়া ভিডিও আপলোড করি বললা এ হারনা এই ডিসিশন লই দে যারা না জানে তারা বিগিনার লগোয়া জিমেলের ব্যাপারে ভিডিও আপলোড করি আচ্ছা মেন হতো তাই জিমেল हो दीबा কি কেंगुरी বানাইম জিমেল हो दीबा প্রত্যেক অ্যান্ড্রয়েড মোবাইললা দরকার जिंदिला नाकि प्ले स्टोर सफ्टवेयर कल लामाइते हलियो जीमेल हो दीबा बा गूगल अकाउंट हो दीबा दरकार एंड यूट्यूब चैनल कल करी बल्ला यूट्यूब मध्य वीडियो कल अपलोड करी बल्ला जीमेल हो दीबा दरकार आज यार साइम जीमेल हो दीबा केंगुरी कुले सो मोबाइल स्क्रीन जाबार आगे एक नता अनुरोध हो दी अन जो ए चैनल मा नतुन थाकेन ताहले प्लिज सबस्क्राइब बटन तो सबस्क्राइब कर डाल साइड आसे दे बेल आइकनरे ऑन कर दान फॉर वीडियो नोटिफिकेशन पाबान इजिली एंड थैंक यू सो मच जरा ऑलरेडी सब्सक्राइब कर जान वीडियो साइड भालो लागे मास लाइक आरा निजर मोबाइल स्क्रीन मध्य आसि आयनर परे ओनारा तो जेहनक ब्राउजार खोला करिब सो आई ओनारारे क्रोम ब्राउजार तो दाहेर क्रोम ब्राउजार खुलिबाम खुलानोर परे यहाँ तक सार्च बार पाइबान सार्च बार यहाँ में लिखिबान क्रिएट जीमेल अकाउंट CREATE क्रिएट जीमेल अकाउंट ओना भावे टाइप करिबान टाइप करिरे यहाँ लिखिबान तारपर सार्च दिबान सार्चमा दनर परे क्रिएट ए जीमेल अकाउंट ओनारा यानमा क्लिक करिबान गरनर परे एमएकम पेज आइबो पेज यार मध्य क्रिएट एन अकाउंट लेखा थाइबो लाल जियान लिखा आछे यार मध्य क्लिक करिबान गरनर परे आइ जखन नतुन जखन अकाउंट खुलिर तो एड अकाउंटर मध्य टाइप करा करिब एर मेकन लोडिंग करिब लोडिंगर परे खुली आइब ले क्रिएट अकाउंट मध्य सिबा करिब सिबानर परे फर माई सेल्फ टू मैनेज माई बिजनेस कि बिजनेस हल्ला खुलिब ना कि आरा जखन निजल्ला खुलिम फर माई सेल्फ मध्य क्लिक करिब गरनर परे एटा ओनारा तो नाम दिया करिब फार्स्ट नाम लास्ट नेम फार्स्ट नेम मध्य ओनाय दिबान ओनार नाम जियान यान दिबान धरन आइ आनवार शादी आनवार फार्स्ट नाम दी लास्ट नाम मध्य शादी आनवार शादी दोनों परे नेक्स्ट मध्य दिबान ओनारा निजर निजर नाम जियान आछे यान दिबान दनर परे इंटार युअर बार्थडे ओनारा बार्थडे ओनारा जन्म तारीख दिबान यार मध्य मान्थ मध्य धरन आई फेब्रुआरी मध्य दिए डे मध्य धरन 3 तारीख दिए ইয়ার ইয়ার দিতে সম্পর্ক অনুরোধ জিবা দিবান হিবা 18 বছর হওয়া করিব ধরুন আই 2000 মধ্যে দিই দনর পরে জেন্ডার মা ক্লিক করিবা জেন্ডার মা জনর পরে ওনারা ফিমেল নে নাকি মেল হিয়ান দিবান ফিমেল হলো মায়ে হন মেল হলো পুরুষ হন তো আই ওনারা মেল দিয়ে দেয় দনর পরে ওনে নেক্সট দিবান দনর পরে ধরুন এটা ইউজার নেম দিয়া পড়িব নাম ইয়ান দি দনর পরে নেক্সট দিও দনর পরে এটা নাম ইয়ালো যখন কইলে গুগলের তুন अवेलेबल হই রেখা নাম দিয়ে ওয়ান ও নামর যদি হনিকে দেফেল দিতে গেলে গুগলের তুন अवेलेबल করে হয় নাম ইয়ান দিব হয়তো বা অন্য কিছু নাম দিব জিয়ান দেখি আমরা ক্লিক করিলাম গরনের পরে নেক্সট দিবান
নেক্সট দেওয়ানোর পরে পাসওয়ার্ড দিবান। পাসওয়ার্ড দি মতো দেওয়া করিব। ধরুন পাসওয়ার্ড উপরে যিবা দিবান, নিচেও হিবা দিবান। ধরুন আইগ পাসওয়ার্ড দিই। অনাথ শুধু এডে লেটার ন, লেটার পরে নম্বরও মিলাই দিয়া পড়ব। শুধু লেটার দিলে নইব, মিক্স করে নম্বরও দিয়া পড়ব। তারপর পাসওয়ার্ড দেওয়ানোর পরে নেক্সট দিবেন। দেওয়ানোর পরে এটাও মোবাইল নম্বর দিয়া পড়ব। অনাথ যে দেশত থাকুন এ দেশ কিন্তু চয়েস করিবেন। সো আমি যখন বাংলাদেশত থাকি আমি বাংলাদেশ চয়েস দিলাম। গড়ানোর পরে অনর্থক একটা নম্বর দিয়া পড়ব। ধরুন ওনারা নিজের নম্বর দিবেন। তো আমি আর নম্বর যখন দিয়ে আমি হাইড করে রেখি, দেওয়ানোর পরে নেক্সট দিবেন। নেক্সট দেওয়ানোর পরে সো অলরেডি অন্য নম্বর দিয়ে দেখিবা ইমেল কি নাম কি বিজ্ঞান এটা আইগিয়ে গই আইয়ানোর পরে ওনারা নেক্সট দিবেন। দেওয়ানোর পরে নিচে নামিবেন। নিচে নামানোর পরে আইগিরির মধ্যে চিবিবেন। লোডিং করিব, ওনারা কিনে করি ওয়েট করা করব। ফাইনালি কমপ্লিট হব। এখন খুলি কি গই আমি ওনারে এখন হিবার লজাইরে দায়। আমি ওনারে গুগলের মধ্যে ঢুকিয়ে দেখাই। তারপরে কোনো মাঝে চিবিবেন। চিবানোর পরে ওনারা দিকন উপরে যিবা এখন আছে ইবা যদি এখন যিবা করলি ইবা অলরেডি হন জিমেল এখন হন নাহলে গুগল এখন হন। তো ওনারা দিকন এড়ে খুলি দিবে অলরেডি। তো ওনারা ঠিক এভাবে খুলিবেন। তো আমি ইদুর শেষ করে দিই। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।